المختص بفريق الشبابي، بعدين نحاول أخذ اللقاءات بمنطقة المتزن. الشباب يمكن ما تحكم كثير في المباراة، مجريات المباراة. Qui s'est surtout attaché à essayer d'user l'adversaire. حاولنا نستخدم الفريق الخصم. Et qui voulait surtout retrouver la confiance et de ne pas encaisser de but. وكان يحاول فريق الشباب اليوم يسترجع الثقة وما يولج مرماه أهداف. On se demandait, je crois que Ittihad n'avait aucune possibilité, parce qu'on était bien dans l'organisation. كنا نتساءل لأن فريق الاتحاد ما شكل خطورة في البداية، لأن كان فريق الشباب فريق منظم من بداية المباراة. Il a fallu ce but, je vais dire inventé, pour que Ittihad puisse marquer un but. كان يحتاج الاتحاد احتاج هدف اللي هو يمكن هدف اللي مخترع عشان سجل الهدف الأول. À la mi-temps et face à la supériorité numérique, on a changé nos batteries, on a essayé de jouer d'une autre manière. بعد طرد اللاعب الشربيني من فريق الاتحاد حاولنا نغير النهج ونغير الطريقة عشان نستغل الكثافة العددية. Avec comme résultat bien sûr une domination constante. مع النتيجة اللي هي تحكمنا في المباراة وتحكمنا في مجريات المباراة. Et où on a fait le plus difficile, c'est-à-dire inverser le score. وسوينا اللي هو أصعب اللي هن قلبنا النتيجة. Et sur donc jusque là on peut dire c'est ok. بعد ما قلبنا النتيجة سجلنا التعادل وبعدين تقدمنا في المباراة سجلنا الهدف الثاني، كان كل شيء يعني أوكي زي ما قال. Mais ce que j'ai vu de mon équipe après le 2-1 est tout à fait décevant. لكن اللي شفت بعد 2-1 لما تقدمنا في المباراة اللي شفت من فريقي صراحة شيء يخجل. Une équipe qui ne faisait plus aucun effort pour essayer d'aller marquer le troisième but. فريقي ما بذل ولا جهد عشان يسجل يضاعف النتيجة ويسجل الهدف الثاني. Une équipe qui était mise en difficulté par 10 joueurs ou 9 joueurs d'Ittihad. فريق الاتحاد خلق صعوبة على فريق الشباب اللي كان فريق الاتحاد أصلا كان ناقص لاعب. Avec comme résultat ce 2-2. ومع النتيجة اللي شفته في المباراة هي أن التعادل 2-2. On peut toujours évidemment chercher des excuses de dire que ce n'était pas un penalty, mais mon équipe a permis à Ittihad de revenir dans le match et ça je n'accepte pas. أنا ما ألتمس العذر ولا ألتمس الأعذار للاعبين، يعني الاتحاد تعادل في المباراة وكان يستاهل التعادل في المباراة لأن فريق الشباب ولاعبين فريق الشباب هم اللي أعطوا الفرصة. Je leur ai expliqué la manière dont j'étais déçu d'eux directement après le match. أنا كان عندي اجتماع فورا بعد المباراة وفسرت لهم أعطيتهم اللي هي انطباعي على المباراة. Et que s'ils avaient vu le bon côté du football et du professionnalisme la saison dernière et en début de saison. كلمتهم بعد المباراة فورا، تكلمت مع اللاعبين وقلت لهم بأنكم إذا أنتم السنة اللي فاتت مع المدرب ميشيل برودوم شفتوا النظام الاحترافي بالطريقة الإيجابية اللي كان السنة اللي فاتت. À partir de maintenant, ils allaient voir le mauvais côté. ابتداء من اليوم حتشوفوا الاحتراف اللي هو السلبي. جميل. نبدأ بأسئلتكم يا إخوان. علي وشود من صحيفة الحياة. حياك الله السلام. عندي سؤال شقين. السؤال الأول يعني أنا ببتعد شوي عن المباراة. لماذا الشباب اختلف عن الموسم الماضي؟ الشق الثاني من السؤال. J'ai deux questions. Peut-être éloigné un peu du match. Pourquoi le Shabab cette année s'est éloigné de son niveau habituel? Parce que je l'ai dit en fin de saison dernière. يمكن الشباب أنا قد قلتها في نهاية الموسم. Rappelez-vous en fin de saison dernière quand je vous ai dit que pour moi ce titre est un petit miracle. تذكروا في نهاية الموسم قلت في مؤتمر صحفي بأن اللقب أو بطولة الدوري اللي فزنا بها العام كانت معجزة. Parce qu'on a poussé les joueurs très loin pour être champion. لأن يمكن مثلا اللعيبة أعطوا جهد بذلوا أكثر جهد عشان يفوزوا. Peut-être même au-dessus de leurs possibilités. ويمكن بذلوا أقصى قصارى جهدهم وأكثر من الجهد الطبيعي. Donc je l'ai dit, rappelez-vous. وتذكروا أنا قلتها في مؤتمر صحفي بعد مباراة النصر. Et on se rend compte que si on n'amène pas une injection de qualité dans un groupe comme ça à ce moment-là.
لكن اذا ما استقطبنا لعيبه عندهم جوده في الحاله الماضيه الفتره الماضيه. Il est impossible de 2 années de suite de pousser les joueurs au-dessus de leurs possibilités. مستحيل من المستحيل تلعب سنتين يعني متتاليه بنفس الريتم بنفس الاداء بنفس الجهد. Parce que automatiquement, avec cette publicité, avec ce bien-être du titre, peut-être même qu'on fait un tout petit peu moins. يمكن مع اللقب مع فوزنا باللقب ومع يعني بدينا نبذل اقل جهد يمكن كان. Donc, ce que je vais dire par là, je leur ai déjà dit beaucoup de fois, il y a des bons joueurs, parfois ils font une très bonne saison. أنا كمدرب خلاصتي كمدرب أعتقد بأن بعض الأحيان في لاعبين جيدين يلعبون موسم جيد وموسم ممتاز. Et quand on regarde les équipes, il y a beaucoup de bons joueurs parce qu'il y a des plus petites équipes qui gagnent contre des plus grandes. لما نطالع الدوري السعودي نشوف في لعيبة جيدين في لاعبين مميزين لأنه في حتى لاعبين في أندية صغيرة تمتلك لاعبين جيدين ويفوزون على أندية كبيرة. Mais les grands joueurs, ils sont toujours présents. Les grands joueurs sont toujours présents. Année après année, match après match. ولكن اللاعبين المميزين اللاعبين الجيدين دائما جاهزين ويكونون دائما في مستواهم الطبيعي في كل المباريات مباراة بعد مباراة يكون دائما يلعب. Donc notre conclusion c'est qu'on a des bons joueurs mais pas des grands joueurs. يعني خلاصتي عندنا لاعبين جيدين بس ما عندنا لاعبين كبار.